full of joy to be with you all here in Downey Memorial. I absolutely love your pastor and her family. Because I know Dr. Jose is over there looking at me. I absolutely love this family. Amo con todo mi corazón a esta familia. Y he tenido mucho deseo de estar con ustedes, así que gracias por la invitación. I've had a lot of desire to come and spend time with you all, and so I'm grateful for the invitation. I am also in the area this weekend because the Pacific Hispanic Convention held their biannual assembly. I'm in the area as well because this weekend la Convención Hispana tuvo su asamblea, la Convención Hispana del Pacífico tuvo su asamblea y tuve el privilegio de estar ahí. Y les comunico que ayer en un acto de solidaridad se levantó una ofrenda pastoral para el pastor Becerra. So I'd like to communicate that yesterday in the worship service there was a special offering collected for Pastor Becerra. So he was in the prayers of the assembly. Estaba en las oraciones de la asamblea. Así que damos gracias a Dios por lo que Dios hace. Amen. We're very grateful to God for what God does. Les traigo saludos de parte de la Oficina Pastoral Central para el Ministerio Hispano y todas las iglesias de habla hispana y bilingüe en los Estados Unidos y Canadá, que hoy también se reúnen para adorar al Rey de Reyes con nosotros. I bring greetings on behalf of the Central Pastoral Office, on behalf of all of the Spanish and bilingual speaking congregations in the United States and Canada, who today are also worshiping with us in their distinctive places. Qué precioso es saber que somos parte de algo mucho más grande que estas paredes, ¿verdad? It's such a beautiful thing to know that we're part of something that goes beyond these walls. It really is. ¿Alguien más tiene problema con esta historia en Mateo o solamente yo? Is there anybody else who really struggles with this story in Matthew 25? I struggle with this story in particular contrast to what the prophet Micah spoke to the people of God. Lucho aún más cuando veo a esta historia en contraste de la primera escritura que habló el profeta Miqueas al pueblo de Dios. De actuar justamente, de amar la justicia, to act justly, right? To love mercy. Yo he luchado mucho con esta escritura porque tendemos a mirar al Señor en esta escritura como Dios. And I struggle so much with the scripture because we tend to see the Master as God. It has been interpreted in that way, and that this parable, the bags of gold or the talents as they're often known, is well known to us in the church. Esta escritura, esta parábola de los talentos, lo conocemos bien en la iglesia. Frecuentemente se utiliza para enseñar la buena mayordomía. It's often used to teach good stewardship. It's also used to teach our lives about using our talents and bringing our full selves to the service of God and the world. También se utiliza para ayudarnos a entender que tenemos talentos y tenemos que utilizarlos al servicio de Dios y para el mundo. Y no esconderlos. To not hide them. Se nos ha dicho, no sean como aquel siervo flojo, perezoso. We've been told, don't hide your talents, don't be like that lazy servant who didn't do anything. Porque si no, te van a echar fuera. Because if not, you're going to be cast out for not investing wisely, or no invertir sabiamente. We're told by Jesus in this parable that two doubled what they were given and one did nothing. Jesús nos dice en esta parábola que dos duplicaron lo que se les había entregado, pero uno no hizo nada. Y se nos exhorta a ser como aquellos que duplicaron lo que el Señor les dio. And so we're taught to be like those who multiplied what was given to them. Because in the first understanding,
It is God who has given us the talents, and we're called to do something with it. Porque en el primer entendimiento es Dios quien nos da los talentos y somos llamados a hacer algo con eso. Yo nací en la frontera de Arizona con México, en el pueblo de Douglas, Arizona. I was born and raised on the Arizona-Mexico border in Douglas, Arizona, que es ciudad hermana con Agua Prieta, Sonora. So it's a sister city with Agua Prieta, Sonora. I live life on both sides of the border. Viví mi vida, sigo viviendo mi vida en ambos lados de la frontera. I went to school on both sides of the border. Fui a la escuela en ambos lados de la frontera. I have family on both sides of the border. I have family that is separated in this present moment as well. Familia que aún está separada. Meditando sobre mi vida, meditating on my own life and the present crisis that we're experiencing in this country, particularly at the border and across the country, where families live, some with documentation and some without. Crisis de inmigración. En nuestro país, donde algunas familias viven con cierta documentación y otros no. I then encountered this scripture in a very unexpected moment, and I saw it with new eyes. Encontré esta escritura de nuevo, pero con ojos frescos. Y entendí que esta escritura nos ofrece un entendimiento alternativo. And I realized that the scripture offers an alternative understanding. En lugar de ser una parábola de productividad, me encontré leyéndolo como una parábola de ética. I found myself that instead of reading this as a parable of productivity, I found myself reading it as a parable of ethics. From this perspective, the third servant's decision to bury his talent is not, as we assume, an act of wastefulness or laziness. Desde esta perspectiva, no. La decisión del siervo, del tercer siervo, de enterrar su talento, no es como asumimos un acto de pereza o de pérdida. Rather, it's a statement of powerful civil disobedience against an unjust system. Sino que se convierta en un acto poderoso de desobediencia civil en contra de un sistema injusto. Mandela refused to carry his pass. Mandela se negó a cargar su pase, un documento de identidad que limitaba el movimiento de la mano de obra del migrante negro. This was an identity document that limited the movement of black migrant labor. Y él negó esto, se negó a llevar esta pase en protesta en contra de un sistema económico injusto y de unas pólizas políticas. And he did this in protest against the South Africa's unjust economic and political policies. Ahora, quiero que vayan conmigo en este viaje. I want you to go with me on this journey. The third servant doesn't stop at burying his gold. Este tercer siervo no termina con solamente enterrar lo que le dieron. Habla verdad y revela el carácter del Señor. He speaks truth and he reveals the character of the master. Él le dice en el versículo 25, he says in verse 25, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. Sabía y sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. The master takes what doesn't belong to him. He's not ethical with his resources, and the servant brings these injustices to light and refuses to participate in a corrupt system. ¿Ves? El Señor toma lo que no le pertenece. Él no es ético con los recursos y este siervo trae a la luz la injusticia y se niega a participar en un sistema tan injusto. You see, God is the creator of all, the owner of all. And this thought of God
in my mind. Dios es dueño de todo. Dios es el creador de todo lo que podemos ver, y la idea de que Dios va y cosecha y recoge donde no ha sembrado no tiene sentido. It doesn't make sense. Using this interpretation, then, who's the master? Utilizando esta interpretación, entonces, ¿quién es el Señor? We see the master in all of the unjust systems around the world that perpetuate poverty, that strip individuals and communities of their rights, and profit because they harvest where they have not sown. Vemos al Señor aquí en todo sistema injusto alrededor del mundo que sigue perpetuando la pobreza, que roba a las identidades, a los individuales, a las comunidades de sus derechos, de su dignidad, pero también recibe ganancia por recoger donde no ha sembrado. En Palestina, Israel, in Israel, Palestine, the unjust master is Israel's ongoing illegal occupation of Palestinian land. En Israel, Palestina, este señor injusto o amo injusto, prefiero decirle, es la ocupación injusta y ilegal de Israel en territorio palestino. In the U.S., it's a broken immigration system that rips children from their parents and parents from their children, that keeps children in cages, that deports children to a country without parental supervision. En los Estados Unidos es nuestro sistema de inmigración que está completamente rota, que arrebata a los niños de sus padres, que arrebata a los padres de sus hijos, que mantiene a los hijos en jaulas, cages. We have a saying in Spanish, dice, aunque la jaula sea de oro, sigue siendo jaula. And it says that the cage may be of gold, but it continues to be a cage. The unjust system is found in these places. It's found in these places that feeds a climate of fear through racism and xenophobia and more by those who are in positions of power and authority. También es visto este Señor en todo lo que alimenta un clima de temor a través de racismo, de xenofobia, todas estas cosas que vienen de personas en posiciones de autoridad y poder. It's the owners of the pipelines who threaten the water on the holy lands of our Native American communities. Son los dueños de las pipas de aceite, de petróleo, que quieren robar las tierras santas y los derechos al agua de nuestros hermanos y hermanas nativoamericanos. True security is not won through war, but by addressing the needs of basic human security. O sea, la seguridad verdadera no se gana a través de la guerra, se gana cuando nos sentamos y enfrentamos las necesidades básicas de la humanidad: la salud, el bienestar, comida accesible, agua limpia y accesible, things like health and livelihood and affordable food and clean and accessible water. En muchos países del Medio Oriente, los asuntos de la pobreza, la falta de desarrollo, son aumentados y amplificados más por la distribución injusta de los recursos. In many of our Middle Eastern countries, basic issues of poverty and lack of development are exacerbated by an unequal distribution of wealth. Un control de los recursos que siempre mantiene al más pobre pobre. This unequal distribution of resources that always holds the poor even poorer, keeping them down. Middle Eastern countries. I'm talking about Middle Eastern countries. Well, I'm just going to say it. It's the same here in the United States today. Es lo mismo en los Estados Unidos hoy. Sistemas que siguen manteniendo al pobre pobre y al rico rico. Systems that continue to maintain the poor poor and the rich rich. You see, I think Jesus, when he was speaking this parable,
He's in this series of talking about the kingdom of heaven. Está Jesús, cuando Él está hablando esta parábola, Él está en una secuencia de hablar sobre lo que va a ser el reino de los cielos. Y yo pienso que Jesús estaba diciéndole, no va a ser como el desastre que han hecho ustedes de aquí. He's basically calling out the injustice, and he's basically telling them, it's going to be nothing like the unjust systems that you all have created. You see, I think he was speaking to them in their time. He knew that people were being oppressed. Sabía que el pueblo estaba siendo oprimido. So what does this have to do with the gospel? Everything. ¿Qué tiene esto que ver con el evangelio? Todo. Todo, todo. Nosotros, usted y yo, voltea y dile a tu vecino, tú. Turn and look to your neighbor, you and I. Tell him, you. Turn to your neighbor and tell him, you. You are what the world is waiting for. Amen. Tú eres lo que está esperando el mundo. We are what the world is waiting for. We need to stop complaining and start acting. We need to stop accompanying prayers. We need to start accompanying prayers with cereal boxes. We need to start doing things to make a difference. Yes. We need to accompany our prayer with rides to the doctor and to the lawyer and to school. Necesitamos acompañar nuestras oraciones que levantamos con cajas de cereal. Con llevar a la familia al doctor o al abogado o a la escuela. Do you know what it's like to live through a deportation? ¿Sabes lo que es vivir una deportación? A lo mejor algunos de ustedes sí. Maybe some of you do. Do you know what it's like to have a loved one ripped away from you? ¿Sabes cómo se siente tener un ser amado arrebatado de ti enfrente de tus ojos? You see, my husband was kidnapped for 10 days. Mi esposo fue secuestrado por 10 días. And my husband was kidnapped because of the way that our systems in this world have allowed for the illegal contraband to come and take its place. Mi esposo fue secuestrado porque los sistemas de nuestro mundo han permitido que lo ilegal y lo corrupto salga a la luz y que tengan control. My husband was kidnapped because a family member owed a drug debt for $2 million. $2 million drug debt. Mi esposo lo secuestraron porque un miembro de su familia tenía una deuda de drogas de $2 millones. Now this wasn't him being ripped away by somebody in an official uniform. Esto no fue él siendo arrebatado por alguien en un uniforme. Entonces, ¿cómo se comparan las dos cosas? Se comparan porque es el sistema en el que estamos viviendo que permita que estas cosas pasen. No es mucha la diferencia de que un narcotraficante secuestra a alguien a que un oficial de la inmigración secuestra y se lleva a un padre de familia y lo cruza al otro lado de un cerro. There's not a lot of difference in a drug dealer kidnapping someone and a border patrol official ripping a father away from his family. There's not a lot of difference in that. There's still family separation. There's trauma. Hay trauma. Hay separación de familia. But it's the same systems that allow all things to happen in our world today. Pero son los mismos sistemas que permitan que esto pasa en nuestro mundo hoy. Pastora, what does it have to do with us? Pastor, what does this have to do with us? It has everything to do with us. Because you and I, we're the face of Jesus in this world. People are not going to see Jesus if they don't see Jesus through you. Because we are the hands and feet. 3 years Jesus spent with his disciples, training, preparing. And you and I still continue to learn from that today. You and I still continue to be developed by that today. 3 años pasó Jesús discipulando a aquellos 12 y la multitud que estuvo a su alrededor viendo y aprendiendo, y usted y yo seguimos beneficiándonos hoy por eso. Porque a nosotros
Se nos fue entregado el mundo para seguir la obra de Jesús. Because we were given the task, those of us who have chosen to follow the way of Jesus have been given the task to continue his work. And his work is very clearly to do justice, to love mercy, and to walk humbly with our God. Yes. Y el trabajo que Jesús nos encomendó claramente refleja las palabras del profeta Micah cuando él dijo: hacer justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. Cuando hay sufrimiento en el mundo, no podemos hacer eso si no estamos siendo la respuesta. When there is suffering in the world, and if we are not being the response, then we're not following through with what we have been told to do. This master controls and exploits the people. He steals land and resources from them for his own benefit. Este señor explota a las personas, roba sus terrenos, roba los recursos, todo para un beneficio propio, algo que beneficia al rico y al más poderoso y compromete la democracia en una región. Something that he does is he does all of this, but it's to benefit already the rich and powerful, and it compromises democracy in the region. Utiliza palabras intimidantes. He uses intimidating words. You useless servant. Throw him out. Siervo inútil. Todos son drogadictos, violadores. They're all drug addicts and rapists and murderers. Son asesinos. Usa palabras intimidantes y acciones para fomentar temor. These intimidating actions and words are about instilling fear. You see, this master of this parable is not God. El Señor en esta parábola no es Dios. ¿Quién es el tercer siervo? Who's this third servant? Those who choose not to participate in the unjust system. Aquellos que escogen no participar en el sistema injusto. The young Israeli who refuses to serve in the army. Tal vez el joven israelita, porque a los israelitas se les obliga a servir, because they are obligated to serve. Entonces aquel que escoge no servir. El consumidor que escoge no comprar de compañías que explotan a los marginados. The third servant can also be those who choose not to buy from companies that exploit the marginalized. The church can also be the third servants. The church who opens her doors to provide sanctuary. The person who stands on the steps of their legislature to say this is not okay. La iglesia que abre sus puertas para proveer santuario para alguien que está en temor a deportación, en peligro de deportación. La persona que se para en los escalones de su legislatura para decir que esto no está bien. The person who's feeding the hungry under the bridge even when it's not safe or popular. La persona que da de comer a aquella persona que está viviendo debajo del puente, aun cuando no es popular, aun cuando no es seguro. So then who are the first two servants? Entonces, ¿quiénes son los primeros dos siervos? So, instead of taking a stand for what is right, fighting for justice, the first two servants choose to remain silent and cooperate with the unjust system. En lugar de pararse en la brecha a pelear por lo que es justo, estos primeros dos siervos deciden quedarse callados. To stay silent and cooperate with the unjust system. De quedarse callados y cooperar con el sistema injusto. Al hacer esto, se conviertan los 5 en 10. You see, in doing this, they strengthen the system, turning 5 into 10. In the Palestine-Israel conflict, the second servant can be found in the actions that perpetuate occupation. En el conflicto de Israel y Palestina podemos ver que el segundo siervo es aquel que está en las acciones que perpetúan la ocupación ilegal. This includes business that directly benefits from this occupation. Esto incluye aquellos que benefician en
negocios. In the U.S., it could be continuing to buy from places like Wendy's, who is the only fast food chain who still refuses to sign the Fair Food Program. En los Estados Unidos podemos ser nosotros que decidimos seguir comprando de lugares como Wendy's, que es la única cadena de comida rápida que aún no quiere pagar y no quiere firmar para ser parte del programa de comida justa. Mucho de nuestro pueblo se ve obligado a encontrar trabajo en estos lugares, pero ellos ganan mucho dinero por ese menú de 99. They make a lot of money on that 99-cent menu. Pero saben que ellos son la única compañía. Todos los demás ya firmaron. Que quiere decir que firmaron un convenio que asegura que los que recogen el tomate en los campos, que el que está haciendo las hamburguesas y que todas aquellas personas que ayudan a que Wendy's siga ganando dinero tengan que pagar un salario justo. Wendy's no quiere firmar. Wendy's refuses to sign. And so the people that pick the tomatoes and the people that make the burgers, they're not obligated to receive a fair wage. At times, the second servant is found in the humanitarian aid organizations who provide assistance but remain silent about the chronic problems that are happening. A veces, el segundo siervo se puede encontrar en las organizaciones que proveen ayuda humanitaria, pero se permanecen en silencio en cuanto a la injusticia que está pasando. It can be those who work alongside undocumented workers in companies knowing that they're only earning half the wages, but stay silent to not harm their own well-being. Puede ser aquellos que están trabajando en compañías en donde saben que hay personas indocumentadas trabajando que están ganando la mitad del sueldo, pero se permanecen en silencio para no perjudicarse a ellos mismos. A lack of knowledge and fear and hopelessness are also factors that contribute to keeping the second servant from doing anything. Una falta de conocimiento, temor, desesperanza, también son factores que ayudan a que justifica a este segundo siervo al no hacer nada, ni siquiera orar, not even praying, por tanta injusticia en su comunidad, su familia, su iglesia. They don't do anything because they don't know how. No hacen nada porque no saben cómo. Pero el no hacer nada es igual que participar en las injusticias. To not do anything is to participate in the injustice. If you live life thinking this doesn't affect me, then you are part of the problem. Si tú vives tu vida pensando esto no me afecta a mí, te has convertido en parte del problema. Christ, the servant king, is the antithesis to the unjust master. Cristo, nuestro siervo rey, es el antítesis a este señor injusto, al amo injusto. At the end of the parable, the unjust master strips the third servant of the little he has and he throws him into the darkness. Al final de esta parábola, este amo injusto arrebata todo, le arranca todo lo que tiene. Aquel siervo, el tercer siervo que le entregó el uno, le quita lo que tiene y lo echa fuera a las tinieblas. You see, Jesus does the inverse. He doesn't just opt out of the unjust system, he turns the oppressive system on its head. Jesús hace lo inverso. Él no solamente se niega a participar en el sistema, sino que Él toma todo el sistema opresivo así, como digo yo en lo buen mexicano, patas para arriba. Turns it on his head. This is revealed in Mark 11:12-26, where Jesus overturns the merchant tables, right? Todos podemos recordar esa historia en Marcos capítulo 11, donde Jesús llega al templo y empieza a tirar las mesas de los que están vendiendo. You see, at that time it was common practice for commercial activities, primarily controlled by the interests of ruling class, to occur in the temple. En aquel tiempo era común que había estas interacciones y compras
Pero notablemente, Marcos nos lleva a la luz de que algunas de estas mesas que Jesús volteó pertenecían a los que estaban vendiendo las palomas y cosas que eran compradas por los pobres. You see, notably Mark highlights that some of the tables that Jesus overturned belonged to merchants selling doves, a commodity bought by the poor. O sea, los pobres, específicamente mujeres y leprosos. Specifically women and lepers. En este detalle, Marcos nos demuestra que las acciones de Jesús van más profundamente, más allá de simplemente protestar lo que estaban vendiendo. Mark shows us in this detail that Jesus' his actions, they go so much deeper than simply protesting this economic activity inside the temple. Dentro de este espacio santo, sagrado, él estaba volteando todo un sistema injusto que estaba discriminando en contra de los más pobres y los más vulnerables de la sociedad. You see, Jesus here was really overturning a system that discriminated against the poorest and the weakest and the most vulnerable in society. Mark reinforces that Jesus is overturning the unjust temple. Él dice claramente que él está haciendo algo en contra de toda esta injusticia en el templo y en su economía, in the economy, when he writes that Jesus proclaims that this is a house for all nations. Él escribe que es casa para toda nación. El templo de Dios, la casa de Dios para todas las naciones. The house of God for all nations. All are welcome. Does that sound familiar? For us disciples. Todos son bienvenidos. The temple elite at the time would have recognized this as a reference to Isaiah 5:1-8. When the psalmist declared that the temple is meant to be an inclusive community, accessible even to the outsiders, no matter their status. El grupo élite del templo en ese tiempo hubieran reconocido que esta era una referencia a Isaías 5, 1-8, cuando el salmista declara que el templo tiene que ser una comunidad inclusiva, accesible aún a los extraños, sin importar su documentación. Jesus, in both his actions and his words, challenges the temple system that economically discriminated against the poor and the marginalized. Jesús, tanto en sus acciones como en sus palabras, él retó un sistema del templo que estaba económicamente discriminando a aquellos más pobres y marginados. Jesus' actions at the temple challenge us not just to resist the system, but to overturn them. Las acciones de Jesús aquí nos retan a nosotros como la iglesia, no solamente de resistir el sistema, sino para ser la fuerza que voltea el sistema para arriba. We're the ones that have to turn it up. It means that instead of remaining silent, we boldly expose the injustice we see with our words and actions. Quiere decir que en lugar de permanecer en silencio, que nosotros proclamamos con acción y palabra en contra de la injusticia. You know, we need to speak truth to power. Right. Or stay silent and let the powerful run us over. Tenemos que hablar con verdad al poder. The powerful will try to silence you, yes. Nos van a tratar de silenciar. When the third servant accuses the master of being a hard man, the master doesn't reject his accusation. Me maravilla eso. You see, he says, yeah, you're right. En esta parábola, cuando el tercer siervo acusa al amo de ser injusto, de ser un hombre duro, ni siquiera refuta la acusación. Sí lo soy, le dice. Sí lo soy. Y se enoja. And he becomes very angry. He takes what the servant had and he redistributes it to the others, saying, whoever has been given will be given more. Aquellos que ya tienen mucho, les vamos a dar más. Y el que tiene poco, pues le vamos a seguir
quitando para mantenerlo oprimido. You see, this is what we're living in our world, and how are we not paying attention? Those who already have a lot are being given what they're taking from the poor to keep them there. Don't you feel the foot on your throat? ¿No sientes tú el pie en tu garganta? I feel it. The master oppresses the oppressed even more. Este Señor oprime al oprimido aún más, dando más al rico y al poderoso, giving more to the rich and the powerful. Mira, yo no estoy en contra de los ricos. I'm not against the rich. Señor, a mí me ha hecho rica en abundante gracia. God has made me rich in abundant grace. Y no pienso que ser rico es malo. Pienso que oprimir es malo. Pienso que jactarte de tus riquezas para oprimir a uno que no tiene es malo. I believe that oppressing others so that you can stay in your status is wrong. I don't think being rich is wrong. Para aquellos que cooperan con el sistema, más les es dado. For those who cooperate with the system, more is given. Mira, en los últimos 24 horas mi corazón ha explotado. In the last 24 hours, my heart has exploded. El Paso, 20 muertos. In El Paso, there's 20 dead. 13 hours later, 13 horas después, a la 1 de la mañana, otro tiroteo in Dayton, Ohio, at 1 in the morning. Another shooting, at least 6 dead. 26 familias, más todos los demás. Pero 26 familias perdieron un ser querido allí. Porque las armas son incontrolables en nuestro país. Porque algunos ricos se benefician de eso. 26 families are mourning the sudden death. El Señor no vino a llevárselos. No le vaya a decir a nadie que el Señor vino a llevárselos. God didn't come and take them. It wasn't God's timing. God didn't take them home because it was their time. They were ripped from their families because guns are out of control in our country. And you may think that's a political statement. That's the gospel, according to this parable. Pueden pensar que ese es una declaración política, pero no. Ese es el evangelio según esta parábola. Son las palabras de Jesús aquí. These are Jesus' words. This is the gospel. And so when you feel shame that you can't speak up your voice, remember that you're speaking the gospel. Y cuando alguien te trata de avergonzar por levantar tu voz en contra de la injusticia, recuerda que tú eres vocero del evangelio de Jesucristo. We are mouthpieces for the gospel of Jesus Christ. You and I are responsible for being the light and the salt of this world, and that means we speak against the system because the system is giving more to those who cooperate with it, and the system is killing people who don't. El sistema está matando a los que no cooperan. More is given. Y para aquel que no tiene nada, está echado fuera a las tinieblas, donde hay crujir de dientes. And for the one who has nothing, they're cast out. Today, those who stand with truth continue to suffer. Los que se paran en la brecha con la verdad hoy siguen sufriendo. Today, those providing water in the desert, humanitarian aid, are being criminalized as a tactic to instill fear. Los que están proveyendo ayuda humanitaria se les está criminalizando como un acto de intimidación y para poder fomentar temor a un pueblo llamado a hacer justicia, a amar misericordia como cimiento de su fe. You see, the way of Jesus is never easy. El caminar de Jesús nunca es fácil, for it's also the way of the cross. And I want to close with this. Quiero cerrar con eso. The paradox of the crucifixion is that through suffering and death, we find life.
La paradoja de la crucifixión es que a través del sufrimiento y la muerte encontramos vida. Yet this is not the same life we had before. Pero no es la misma vida que tuvimos antes. La resurrección es una nueva vida, una vida plena y abundante. It's this new and full and abundant life. It's not the life of the old temple merchants ignoring the poor and serving the rich and powerful. No es la vida vieja, antigua de los vendedores del templo ignorando a los pobres y beneficiando al rico. It's not the old, I don't care about them, it doesn't affect me, I need to look out for number one. It's not that, but rather it is loving yourself enough so that you can love your neighbor. Es amándote a ti mismo lo suficiente para amar a tu prójimo and to carry each other's burdens. De cargar las cargas de los unos a los otros. Pablo mismo nos exhortó a eso. Paul exhorted us to that. It is the resurrected temple, open to all nations, embracing all people. Es el templo resucitado que se abre para todas las naciones y abraza a toda persona. It's the love of Christ that moves and motivates us to act justly and to love mercy and to walk humbly with our God. When you're called to speak your voice, what will you do? Cuando a ti se te llama a usar tu voz en contra de la injusticia, ¿qué harás? Jesús usó su plataforma para hablar en contra de la injusticia. Jesus used his platform to speak against injustice. Cada lugar en donde Dios te pone es una plataforma para tú ser luz y sal en este mundo.